तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि पहले दिन से इस हुकूमत का जो रवैया रहा है वो सीरियस नहीं रहा। ना इन्होंने कोई खास पैसे एलोकेट किए फॉर वैक्सीन, ना इन्होंने कोई खास कैंपेन चलाई SOPs के लिए। ऐसे नहीं होता कि आप ट्वीट कर दें या प्राइम मिनिस्टर साहब आके और टेलीविजन पे बैठ जाएं। ये पूरी एक साइंटिफिक तरीका है इसको प्रोपोगेट करने का वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद जाहिर है कि बहुत से ऐसे मौके आए जो कि सोशल गैदरिंग्स थी, रिलीजियस गैदरिंग्स थी, वहां भी हुकूमत का रवैया नरम रहा और रिलैक्स्ड रहा। इसकी वजह से आज आप यहाँ पहुंचे हैं। पहले एक स्पाइक आई, फिर अब दूसरी स्पाइक आ गई है, और अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो बहुत आगे जाके और भी हालात खराब होंगे। आई होल्ड द गवर्नमेंट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, अभी आपने बात की रिलीजियस गैदरिंग्स पे भी कोई जो है वो रोक टोक नहीं रही। चले माजी में तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब खासतौर पे एक ऐसे टाइम पे जो तीसरी वेव आई है, पता है कि वो कितनी डेडली है, म्यूटेशंस उसकी किस तरह हो रही हैं और पड़ोसी मुल्क भारत में किस तरह हो रही हैं। तो वहाँ से जो यात्रियों का मामला है जिसमें 800 आए और उनमें से 200 में अब कोरोना डिटेक्ट हो चुका है, आप क्या समझते हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ डिसीजन वाज दिस? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसको मैं क्या समझूं, हुकूमत कर क्या रही है? जबकि आप एक को कह रहे हैं कि एक तीसरी स्ट्रेन आ रही है जो कि बंगाल से आ रही है, जिसके अंदर बड़ी मैसिव किस्म की कम से कम 3 या 4 दफा इसकी म्यूटेशंस हुई हैं और बहुत ही खतरनाक सो स्ट्रेन आ रही है। इस हालात में ये कि जी आपने सियासी तौर पे कुछ दुनिया को दिखाने के लिए कि जी हम तो बिल्कुल ही तैयार हैं फॉर rapprochement विद इंडिया, और आप पंजाबी सिख कम्युनिटी को इस तरीके से मॉलिकॉडल कर रहे हैं, इस तरीके से उनको ये कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल ये नामुनासिब थी बात। इसमें आपने अपने सारे पाकिस्तान की आवाम को खतरे में डाल दिया, पंजाब में खुसूसन जहां वो आएंगे और जहां वो फिरेंगे। और किसके लिए कि 800 लोग आ जाए, उनमें से भी आप खुद ही कह रही है 200 इफेक्ट हुए हैं, तो ये तो बहुत सीरियस चीज है। ये लापरवाही है बिल्कुल और बेदर्दी है बिल्कुल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखिए, पाकिस्तान को भी लगता है कि उसे भारत से सीखना चाहिए कि कैसे भारत हर परेशानी को पीछे छोड़ता हुआ हर बुरे दौर से आगे निकल रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत तो आगे निकल जाएगा इस बुरे दौर से भी, परंतु पाकिस्तान का क्या होगा? और सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है वो अपने पड़ोसी मुल्क का हाल हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कोरोना की वजह से क्या सिचुएशन जो है वो चल रही है, किस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है वो लोग सफ़र कर रहे हैं। PLP का जो हमने सिचुएशन सारी देखी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है वो हमारे मुल्क को कई दहाइयों से जो है वो उसको जो है वो एक अगर कहा जाए अंदर अंदर से खा रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। अब गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो जितने मदारिस हैं उनकी ऑडिट की बात की जा रही है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो ये हमारे सारे मदारिस के तुलबा हैं उनके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो बोर्ड के थ्रू होंगे। फिर स्कॉलरशिप्स का बात की जा रही है कि स्कॉलरशिप दी जाएगी कि जो भी पूरी जो है वो अपनी पढ़ाई और जो अपने थीसिस हैं वो प्रॉपर जो है वो करना चाहता है इस पे, उसको प्रॉपर स्कॉलरशिप दी जाएगी। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो स्टेट जो इनिशिएटिव्स ले रही है। लेकिन ऐसे में क्या आप समझते हैं कि जो हमारी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं क्या ये होने देंगी? क्योंकि बड़ी माजरत के साथ ये लोग, ये बच्चे जिनको गुमराह बहुत आसानी से किया जाता है, ये इन पार्टीज़ का ईंधन बनते हैं। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलाते हैं। जहां मरना होता है या जहां सड़क बंद करनी होती है वहां इन्हीं को बेचारों को इस्तेमाल किया जाता है और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। जी देखें, बात यह है कि पहली बात तो मैं ये समझता हूं कि मजहब और एक्सट्रीमिज्म वैसे ही दो मुतजाद चीजें हैं। कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो कि आपको प्यार मोहब्बत का दर्श ना देता हो, रवादारी का दर्श ना देता हो, आपस में मिलजुल कर रहने का दर्श न देता हो। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि ये तो अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए जो नारे लगते हैं, वो जो अगर एक्सट्रीमिस्ट नारे लगते हैं तो उसका मजहब की मिस इंटरप्रिटेशन है। और ये जो मजहब हमने दे दिया है सिर्फ मुल्लाओं के हाथ में, ये उसकी एक मैनिफेस्टेशन है। अदरवाइज कुरान तो अपने बारे में कहता है कि मैंने समझने के लिए इसको आसान बना दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं तो कोई है जो इसको समझे और इस पर गौर करे। तो ये तो आपको और हमारे सब का फर्ज है कि हम कुरान मजीद खुद पढ़ें और वो उसमें जितनी सिंपल चीजें हैं उनको समझें, और जहाँ कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाए वो आपस में बात करके या बुजुर्गों से या स्कॉलर से पूछ सकते हैं। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि कोई किसी भी सेगमेंट को
کسی بھی طریقے سے اگر آپ معاشرتی اور معاشی نظام جو ہے کسی ملک کا اس سے الگ کرنے کی کوشش کریں تو ان لوگوں کا بہت نقصان کر رہے ہیں. تو یہ جو طلبہ ہیں ان کو خود بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی اور آ جانی چاہیے، اور ان کے والدین کو بھی اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا نظام وضع کیا جاتا ہے جس میں ان کو معاشرتی طور پہ الگ دکھایا جائے یا معاشی جو مین سٹریم ہے اس کا حصہ نہ بن سکیں تو پھر ان کے اوپر ظلم ہے. تو یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے کہ حکومتیں کوشش کرتی رہی ہیں، کوشش جاری رکھنی چاہیے اور یہ آگے معاملہ چلنا چاہیے. ایک بات میں چونکہ ٹی ایل پی کا معاملہ ہے تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ہے تو سینسٹیو. جی ایک بات تو یہ ہے کہ کسی بھی غصے میں یا کسی بھی ریئیکشن میں اگر آپ اپنے لوگوں کو زد و کوب کرنا شروع کر دیں، اپنی گاڑیاں جلانا شروع کر دیں تو یہ بیوقوفی کی انتہا ہے. اس کے بارے اس سے زیادہ اور کیا کہنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ اسلامی جمہوریہ میں اور ایک عام نیشن سٹیٹ میں ایک تھوڑا سا فرق ضرور ہونا چاہیے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جب لکھا ہے کہ جو اعلیٰ ذات ہے، جو ایکچوئل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے حکم ہے ہر چیز کا. تو جب ایسے چیزوں کی یا ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی کی بھی تصدیق کی جائے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ریئیکشن شو ضرور کرنا چاہیے اور کوئی خاطر خواہ ریئیکشن شو کرنا چاہیے. اور صرف اس گھبراہٹ سے، اس پریشانی میں کہ ہماری روزی پر کوئی فرق پڑ جائے گا، میرا خیال ہے یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ نے جس طرح بھی بات کی کہ ہماری جو حکومتیں ہیں مختلف، اور ہم نے مختلف ادوار میں دیکھا ہے کہ مین سٹریمنگ کی جو ہے وہ بات ہوتی آئی ہے. کب سے ہم جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں، مشرف صاحب کے ٹائم سے مین سٹریمنگ کی بات جو ہے وہ ہوتی آئی ہے، لیکن آج تک اس طرح ہو نہیں سکی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یہ میں نے جیسے کہا کہ جو یہ ریلیجس پارٹیز ہیں یہ ایک امپیڈمنٹ ہے، یہ شاید نہیں چاہتی کہ ان کی مین سٹریمنگ ہو بیکاز ان کا جو وہ پاور بینک ہے وہ شاید ختم ہو جائے گا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک تو ہے نا ہماری ریلیجس پارٹیز، ان کا ایک ویو ہے، اور ایک ہمارے لبرل ایک کلاس ہے ان کا ایک دوسرا ویو ہے. درمیان میں ایک بہت بڑی کلاس ہے ہم جیسوں کی، جو کہ آپ سمجھیں کہ نہ تو لبرل کے ایکسٹریم اینڈ پر ہیں نہ ہی ریلیجن کے ایکسٹریم اینڈ پر ہیں. ان لوگوں کی یہ کوتاہ نظری ہے یا ان کا ان ایکٹیویٹی ہے کہ یہ ان دونوں کو مل نہیں پا رہے. ادروائز یہ کوئی اتنا بودھ نہیں ہے جس کو دور نہ کیا جا سکے. بات یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے، آپ ہم سے کیوں پوچھیں، وہ صحیح ہے اپنے بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے، سچ بولنا چاہیے. ادھر یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی نماز روزے کے بغیر آپ کے سچ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو درمیان میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی حقوق العباد بھی ہم نے ادا کرنے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں. اور یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یار تم دونوں الگ الگ راستے میں کیوں ہم سب کو خوار کر رہے ہو، مل کے چلتے ہیں. یہ ایک ہی بات ہے، کوئی نئی بات اس میں انوکھی بات کوئی بھی نہیں کر رہا. جی فار مور ویڈیوز کیپ واچنگ، لائک اینڈ شیئر.